नमस्कार बंधुरा चले आसलाम नतून एक रेसिपि निये। तो ये हे झिंगे और आलुर खोसा। आज के रेसिपिटा आमी करब। तो प्रथम थेके शेष अब्दि देखबे, भिडियोटा आशा करी भालोई लागबे। और ये रेसिपिटा खूब सुंदर एक टेस्टी रेसिपि। तो गरम गरम भातेर साथे खूबई भालो लागे। तो देखो प्रथमे आमी परिष्कार करे धुए निलाम। तारपरे आमी कड़ाईते तेल दिए रसुन कालो जिरे काँचा लंका शुकनो लंका फोड़न दिए तो झिंगे आलुर खोसा बाटा करब और कि तो दिए दिलाम। तो तारपरे आमी नुन हलुद दिए अल्प परिमाणे नेड़े चेड़े जल ढेले दिलाम, जल ढेले ढाका मेरे दिलाम। तो एबार आमी एटाके भालो करे भाजा भाजा करे नेब। तो आमार हये गेछे भाजा, देखतेई पाচ্ছো। तो एबार आमी एक पात्रेर मध्य ठंडा करते दिए दिलाम। तो एरकम तो ठंडा हो गेছে, मिक्सिर बाटिटा निये निलाम, मिक्सिर बाटिर मध्य दिए दिलाम। एबार आमी मिक्सिते पेस्ट करे नेब। तो अल्प एकटू जल दिए दिलाम, जल ना दिले तो मिक्सिते बाटा जाबे ना, एटा जोदि शिले बाटा हतो आरो सुंदर हतो, ताहले जलटा लागतो ना। तो तारपरे आमी मिक्सिते पेस्ट करे निलाम। तो एकटू कड़ाईते तेल दिए दिलाम, आबारो कुचनो पेঁয়াজ दिए दिलाम, कालो जिरे फोड़न दिए दिलाम। पेঁয়াজটা একটু লাল লাল ভাজা হয়ে গেলে তো আমি দিয়ে দেবো এবারটা ওই ঝিঙে আর আলুর খোসা পেস্টটা। তো দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে তো হয়ে গেল আমার। জলটা শুকিয়ে নিলাম। তো দেখতেই পাচ্ছ খুব সুন্দর হয়েছে। তো চলে আসলাম গরম গরম ভাতের সাথে, খুবই সুন্দর লাগে খেতে। এক থালা ভাত খাওয়া হয়ে যায়, আমার তো সেটাই মনে হয়। তো চলো এইভাবে রেসিপিটা বানাবে, দেখবে গরম গরম ভাতের সাথে এত টেস্টি লাগে খেতে, শুধু এটা দিয়েই ভাত খাওয়া হয়ে যাবে। তাই সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আর যদি ভালো লাগে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে রেখে দেবে নিত্য নতুন রেসিপি ভিডিও পাওয়ার জন্য। ও যা টেস্টি হয়েছিল না বন্ধুরা, আমার তো সেই লাগছিল খেতে একদম। তো এইভাবে তোমরা বাড়িতে করে খেয়ে দেখতে পারো। পটল আলুর খোসা বাটা, ঝিঙে আলুর খোসা বাটা, থানকুনি বাটা, এগুলো বাটাবুটি একটু খেতে টেতে ভালো।